sa panahon ng latest news. Diyan sa itong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Francis. Sir Francis, good morning. May buntag sir, og sa atong mga suking tigpaminaw, mauni na ang atong latest update bahin sa kamtag sa atong panahon kaong adlaw. As of 4 AM today, ang ato gi-monitor na si Bagyong Julian kay ana pa gihapon sa gawas sa atong par og nani nahimutang sa kalayong 265 km northwest of Itbayat, Batanes. Nani gikusgol sa hangin na moabot og 140 km per hour duol sa sentro og kapaewong paamihan ng silangan. Kini siyang gapadayong nakaapektar sa may Batanes. Sa laing bahin, ang easterly so ang init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapektar sa may silang bahin sa Mindanao. Ang ug pa sa atong weather condition sa Central Visayas, makisinati ta og mapanganuon ngadto na sa madag-umon na karingitan, inubanan sa patak nga pagulan, magpanugdog og kilat tungod sa localized thunderstorm. Og pa sa kahimtang sa hangin og kadagatan dinhi sa Kabisayan nakip na ang Cebu, magpadayon gyapon kita makisinati sa hinay ngadto na sa kasangan na pagko sa hangin gikan sa silangan ngadto nasa hamihan ng silangan diin ang atong kadagatan magmalinawon ngadto na sa kasangan ng mga pagbalod dinhi sa Cebu atong kadagatan kay mohunas kaninang 5:05 sa buntag og mutaob 11:27 sa buntag. Temperatura karong adlaw kay nasa 26 to 33 degrees centigrado atong haring adlaw kay nisilang ganinang 5:33 sa og musalop sa 5:33 sa hapon. Philippine Standard Time, it's 5:37 AM. Og mauna ang atong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOC Pag-asa Mactan. Kini si Francis Choco, maayong buntag og daghang salamat. Salamat Sir Francis, may buntag sa Pag-asa Mactan. Okay sir, good morning. Sige, good morning po. Inyo gadabati ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Huwebes, Oktubre 3, tuig 2024. Salamat ni Sir Francis og salamat sa Pag-asa Mactan, mayong buntag kaninyong tanan. Okay sir. May pamawag ang kubra in action. Tanaw ka o paminaw sa'yo sa kabuntagon.